আল্লাহ আমার সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ আমার সবার কাছে প্রিয় যিনি তিনি আমার রব। দুনিয়া করব সবাই আল্লাহর ইবাদত, দুনিয়া করব সবাই আল্লাহর ইবাদত। সব কিছুতে দিবেন তিনি তারি রহমত, সব কিছুতে দিবেন তিনি তারি রহমত। আল্লাহ আমার সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ আমার সবার কাছে প্রিয় যিনি তিনি আমার রব। আল্লাহ আমার সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ আমার সবার কাছে প্রিয় যিনি। এক মিনিট মনে হয় 3-4 মিনিট হয়ে যাবো। কয় মিনিট হয়েছে ভিতর করেন পক্ষে আমার 26 1 মিনিট 27 পুরো বড় বড় ই কর। দেখ 1 মিনিট হয়ে যাবে আর 2 মিনিট হয়ে যাবে। দেখ इसे देखो, इसके दोनों साइड में नी पे जैसे हम पेंसिल को करते थे वैसे ये फाउंटेन पेन है, इसलिए मुझे लगा कि इसके अंदर एक ही कंटेनर होगा, बट नहीं। एक साइड में ब्लू और दूसरे साइड में हम कोई भी डिफरेंट कलर की इंक को ऐड कर सकते हैं। अब लिखते लिखते बीच में हमें कोई भी दूसरा कलर यूज करना है तो बस पेन को स्पिन करो और लिखो। इसे यार 2 মিনিট তুই গেম কাটা দে। यूट्यूब देख, यूट्यूब देख। कटे देंगे डुलिंगो नहीं था हाँ। और वो सुपर सब गेम है सब मिरंटिस गेम और यूट्यूब तक ठीक ना বলো না আমার মুরগি ছাড়া খাওয়াইতে